Humana kambrasan og iring ang ulo siyang anak gidala dayon sa inahan nga si Marites sa Animal Bite Treatment Center sa Magallanes Street ning Dakbayan ang iyang anak kini aron mabakunahan og anti-rabies. Sir, kanang alimbawa makambrasan ka sa iring or ero or any animals kay kailangan jud daw magpaano dayon magpabakuna. Samtang nagpahimangno ang Southern Philippines Medical Center kun SPMC kalabot sa mga counterfeit anti-rabies vaccines nga ginabaligya karon sa Davao Region. Sumala pa ni Dr. Nico J. Lagudas sa Department of Family and Community Medicine sa SPMC, ginaimbisiga na Pharmacovigilance Team sa SPMC ang counterfeit vaccine ug ang ilang source niini. Ang counterfeit mangudlit na manggod sigurado kung tinuod ba nga vaccine or basin gibutaan lang tug tubig, no? Kaya ang mga tinuod ato nga vaccine agi man na sila FDA, na check sa FDA kung tinuod sa or dili. Base sa datos, ang mga namatay sa rabies sa Davao Region misaka sa tuig 2024 nga adunay 36 fatalities nga natala gikan sa 24 niadtong tuig 2023. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.